पिन पॉइंट को स्वागत करुच्ची मु शारदा आपण देखुचंती फोकस प्लस दर्शक बंधु पिन पॉइंट रे आज जो प्रसंग आम नहींचु ये प्रसंग होउची आम भाग्य भविष्यतर कथा जदि आपण पाठ न पढ़े जदि शिक्षा न हो ताले जीवन रे आपण किछि करि पारिबेनी जदि शिक्षा रे उन्नति न आसीबो ताले आपण आगो को बढ़ी पारिबेनी एमिति अनेक कथा लोक कथा थाए जो लोक कथा को नहीं चर्चा मध्य करा जाए शिक्षित हम ओडिशा विकसित हम ओडिशा शिक्षा बढ़िले आमे बढ़ू सर्वशिक्षा अभियान समस्ते पढ़ंतु समस्ते बढ़ंतु एमती अनेक नारा अनेक स्लोगान सामना को आसिला किंतु जेतेबेले डबल इंजिन सरकार ओडिशा रे आसिला गोटे कथा को बेसी फोकस दिगला हुए तो से नारा भारतीय जनता पार्टी सामने रखी नथिले भी इंटरनल जहाँ तथ्य आम पाखे अच्छी सभापति कहतु उपसभापति कहतु अनेक नेता जे गोटे नीति को आम डेभलप करवा ताहा होची शिक्षा कहीं ओडिशारू शिक्षा मंत्री जाइचंती केंद्र को जे ओडिशार शिक्षा मंत्री केंद्र को जाइचंती एवं जो शिक्षा मंत्री को दायित्व दिगला से निश्चित भाव में वरिष्ठ शिक्षा मंत्री अछंती एवं तांकर अनुभव अच्छी तांकर अभिज्ञता अच्छी एवं शिक्षा मध्य तांकर दखल भी अच्छी एमती अनेक कथा भारतीय जनता पार्टी सरकार कहला एवं घोषणा करागला केजी रु पीजी पाठ पढ़ा मागणा हम किंतु वास्तव में कौन है दर्शक बंधु आपन जानिचंती दीर्घ किछि दिन धरी शिक्षा नीति रे किभଳି भाव में भूलभाल स्कूल केतेबेले खोलिबो आज खोलिबोनी खरा होची जदि खोलुची केतेबेले स्कूल ले बही नाही जदि बही अच्छी बही रे पाखापाखि 2000 पाखापाखि भूल अच्छी जदि भूल अच्छी से भूल को आमे संशोधन करि पारिबुनु पिला माने पाठ पढ़िबे जदि पाठ पढ़ेबा को हबो ताले शिक्षक नाहंती एमती एक प्रसंग आज आम आलोचना करूँ पिन पॉइंट रे जे संशोधन करिवो किए वास्तव में ये प्रसंग को आज आम नहींचु संशोधन करिवो किए दर्शक बंधु संशोधन करिवो किए खाईदेले कोटी कोटी करिदेले भूल एमिति एक प्रसंग जहाँ आम आपण टीवी स्क्रीन रखा चाहूँ ये हूँ आज प्रसंग बा आज पिन पॉइंट प्रसंग आम नहींचु जे खाईदेले कोटी कोटी करिदेले भूल ये चित्र आम आपण टीवी स्क्रीन रखुचु दर्शक बंधु जो चित्र पाखापाखि 380 कोटी टंका खर्चरे गद्दा गद्दा बही छपा हला एवं से बहीर कौन भविष्य समस्ते जानिचंती गोटे रिपोर्ट देखिबा तापरे शो को आगे नवा 1089 स्कूल रे जड़े शिक्षकों भरोसा पाठ पढ़ा पढ़ुंट 47,000 रु अधिक छात्र छात्री केउठे प्रथम रु अष्टम श्रेणी 8टी क्लास जड़े मास्टर 1900 स्कूल रे गोटे श्रेणीगृह गोटे कोठरी चलुछि अनेक क्लास प्राथमिक शिक्षा 50,000 रु अधिक शिक्षक पदवी खाली पाठपढ़ा सह शिक्षकों उपरे अणशिक्षा काबर भार शिक्षक अभाव और व्यवस्थागत समस्या छात्र छात्री गोटे रिपोर्ट मु आपण टीवी स्क्रीन रखुली वास्तव में किभଳି भाव में अभाव रही शिक्षक अभाव रही एवं कोटी कोटी टंका खर्च करा जाई बही छपा गला वास्तव में स्कूल रे शिक्षक नाहांती शिक्षा व्यवस्था किभଳି आगु जीव ताकू नहीं अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होती जोटी शिक्षार अभाव सिटी किभଳି भाव में विकसित हम ये प्रश्न आसूची कथारे कह जाए बोझ उपरे नलिता बिड़ा ये कथा कहबार तात्पर्य दर्शक बंधु बही भूल बही रे पाठ भूल लोके भूल पाठ पढ़े जो कथा को आम टीवी स्क्रीन रखिपारूनु से कथा कहूँ एभली भूल करा जाइची जो कथा को नहीं राज्य कहीं राज्य बाहर मध्य चर्चा करा जाउची नेशनल मीडिया रे चर्चा करा जाउची जे ओडिशा रे किभଳି भाव में पाठ पढ़ा जाउची आ ओडिशा रे पिला किभଳି भाव में पाठ पढ़िबे जदि बही को संशोधन करा जिवो ताले वर्ष पाइजिवो हुए तो बही आउ छपा ही पारिबो नाही किंतु सरकार बा सचिव एक कथा कहले जे ए वर्ष आमे भूल हो जाइची आगामी वर्ष आकु ठीक कर देबु आ पिला जो छोट छोट कोमलवती पिला अछंती शिक्षक तांको करेक्शन करिवे एवं जो माने बड़ पिला अछंती से माने निजे निजर भूल को बा बहिर भूल को करेक्शन करिवे एटी प्रश्न आसुची
जे आपण जोटा लिखि दे गले जो बही छापी दिगला वास्तव में ताकू कौन इरेजर ताकू कौन चेंज कर दे जाई पारिबो कि आपण जानिचंती दर्शक बंधु कोमलमती पिला कहतु बा छोट पिला कहतु जो गोटा आपण मना करिवे से माने सेही काम करिवे आपण जोटा को करिवुनी बोली चेष्टा करिवे जोटा पढ़िबुनी बोली कहिवे आजिकाली पिला आपण भी मध्य छोट बेले सेही काम करती किंतु ए सरकार डबल इंजिन सरकार शिक्षा दायित्व थिबा सचिव शिक्षा दायित्व थिबा मंत्री शिक्षा दायित्व थिबा परामर्शदाता किभली एमिति भूल करदेले जे आम इतिहास आम संस्कृति आम परंपरा आम अस्मिता वर्तमान बाजी लगी फांसी लगी अस्मिता कहले भूल हम ना दर्शक बंधु पूरा फांसी लगेदेले अस्मिता को कहीं ना अनेक भूल 1700 रु 1800 भूल कर दिया गला बही रे जो पिला माने कौन शिखिबे कौन पढ़िबे ता भी गोटे बड़ चर्चार केन्द्रबिंदु साजिची मु किछि चित्र आपण टीवी स्क्रीन रखा चाहूँगी दर्शक बंधु जो चित्र आपण देखुचंती जे वास्तव में किभली भाव में राज्य में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था एवं संकट रे पाखापाखि जो कह जाउची जे 1090टी प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूल मात्र जड़े शिक्षक पाठ पढ़ा चलुची यही स्कूल गुड़िक 46,000 रु अधिक छात्र छात्री पढ़ुचंती किछि स्कूल ले प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत 8टी श्रेणी दायित्व रे जड़े शिक्षक उपर रही दर्शक बंधु ये हूँ चित्र किसी स्कूल भिजुआल बा पिला भिजुआल मुझे आपण टीवी स्क्रीन रखा चाहूँगी सेहीपरि पाखापाखि 19 स्कूल ले केवल गोटे श्रेणी गृह रही फल अनेक स्थान गोटे कोठरी और बारंडारे बसी पाठ पढ़ुंट छात्र छात्री जो भिजुआल आम आपणकर फाइल भिजुआल आपण टीवी स्क्रीन रखुचु ये वास्तव में हूँ आम दयाकरी आम सहित गेस्ट कमला प्रसाद महापात्र अछंती तांको सहित आलोचना करिबा ओके सर आपन को कार्यक्रम को स्वागत ओके आउ कि समय पर आम सहित जोड़ी हेबे वरिष्ठ शिक्षाविद आम सहित जोड़ी हेबे फल अनेक स्थान रे गोटे कोठरी और बारंडारे बसी पाठ पढ़ुचंती छात्र छात्री ये पिला मानक शिक्षा गुणवत्ता उपरे गभीर प्रभाव पकाउछि राज्यर प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूल रे प्राय 1.5 लाख शिक्षक पदवी पड़ीथिबा बेले 50 रु अधिक पदवी खाली रही ये होची आम शिक्षार स्थिति बा वास्तवता अर्थात आवश्यकता प्राय तृतीयांश शिक्षक नाहंती एपरी स्थिति मध्य पाठ्यपुस्तक त्रुटि संशोधन करने को पढ़ेवा को शिक्षक मानक निर्देश दिया जाइछि प्रसंग होची एया जे भूल कलु आमे जे बही पढ़े भूल छपा गला किंतु एते शिक्षक अभाव वर्तमान किभली भाव में पिला पाठ पढ़ा ये होची मंज कथा कहले दर्शक बंधु भूल हम ना वास्तव में सरकार तांको भूल लुचेबा पई हुए तो सामना को आसिले ना सचिव महोदय आसी प्रतिक्रिया कले ए वर्ष आमे भूल करिचु आर वर्ष ठीक करदेबू किंतु से ठीक पाठ को पढ़ेवा शिक्षक कहांती बही रे जो पाठ लेखा जाइए हुए तो निजे पिला पाठ पढ़ी पारि थांते अभिभावक पाठ पढ़े पारि थांते कह जाए स्कूल जी पढ़ा न जाए ताकू जितेबाला आसी घरे प्रैक्टिस करा जाए अभिभावक बेसी गुरुत्व रही वास्तव में से अभिभावक से ट्रेंड कि से जानते कि बही रे जो भूल अच्छी से भूल संशोधन करने को वास्तव में शिक्षक नहांती किभली भाव में शिक्षा वर्ष चलो कमला बाबू आम सहित अच्छा वरिष्ठ शिक्षाविद सर आपण को कार्यक्रम को स्वागत धन्यवाद सर आपण ए खबर निश्चित पाखे आपण पाखे थिबो जहाँ 380 कोटी टंका पानी रे पड़ीगला आपण जानिचंती पाठ पढ़ा भूल बही रे भूल शिक्षक नाहंती किभली भाव में करेक्शन हम पिला केमिति पढ़िबे केमिति बढ़िबे आउ आम शिक्षित सभ्यता किभली भाव आगु को जीव आउ ओडिशार प्रगति किभली भाव में हम टिके प्रतिक्रिया जानिବାକୁ चाहूँ सर नहीं मोर प्रतिक्रिया मैं ऑलरेडी दे सारी विभिन्न मंच रे देइछि इलेक्ट्रॉनिक गणमाध्यम रे एवं प्रगतिवादी 19 तारिख प्रगतिवादी रे गोटे विस्तृत भाव में गोटे विराट बड़ प्रबंध मु लिखी मागणा शिक्षा आह्वान और संभावना बोली मोर प्रतिक्रिया होची एया गोटे अत्यंत हास्यास्पद परिस्थिति जातीय शिक्षा नीति 2020 गोटे चमत्कार शिक्षा नीति भारतर गोटे माइल कुंभ कहले अत्युक्ति हम ना शिक्षा क्षेत्र में ताकू कार्यकारी करने 2025 मसीह कार्य आरंभ है एसटीआरटी भली गोटे संस्था को दिहला
जो जार की मधुस्मिता साहू बोली जड़े सो कल्ड आईएएस ऑफिसर अछंती डायरेक्टर अछंती से तांका विवृत्ति मु देखथिले हल्का भाव रे कहउचंती सामान्य त्रुटि हे जाइछि ए वर्ष आर वर्ष को हबो नै शिक्षक माने कुआ आइछि करेक्शन करी पढेबे अरे सेही शिक्षक मान तो भूल लिखिचंती आ से करेक्शन करी कोन पढेबे तापर शिक्षक आसीबे कोठू तोर बा शिक्षा दान प्रणाली को आगो को नबा पई शिक्षक नांती घोर अभाव गोटे शिक्षक जदि रही चारि पांचटा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ पीटी शिक्षक पढ़ाऊँ ओडिया और सोशल स्टडीज पढ़ाऊँ तेणु तुम से विषय न देखी ये हाल्का मंतव्य दौच पिला भविष्य सहित खेल खेलुच आहरी गोटे आश्चर्य कथा एवं मु तो ताजुब होउची जो माने से कोर कमिटी थे आगे चारिटा स्तर दे फिल्टर होउची +2 बही मु निजे लिखी 2012 मसीह इनविटेशन टू इंग्लिश 1 इनविटेशन टू इंग्लिश 2 एपर्यंत चली 14 वर्ष है एत भल बही से तो गोटे ये ना चारिटा स्टेज रे हुए गोटे कोर कमिटी गोटे बोर्ड ऑफ एडिटर्स गोटे हूँ रिव्यूअर्स तापर प्रूफ रीडर्स तेणु कोर कमिटी डिस्टन नब गोटे गोटे टॉपिक दब लेखक मान लिखापी लेखक मैंने देवे चीफ एडिटर रिव्यू करेंगे एवं पुणी थे आउ थे रिव्यू करापर डीटीपी को दिहब डीटीपी कर सारिकी प्रूफ रिडिंग हम प्रथम प्रूफ रिडिंग है पुणी डीटीपी की दिहब पुणी सेकेंड टाइम प्रूफ रिडिंग हम पुणी आउ थे डीटीपी हो सारा थर्ड टाइम 3 थर प्रूफ रिडिंग हम एम केमी कले मत आश्चर्य लगुच ओडिशा विधानसभा को देखई कर्णाटक विधानसभा को आनी ओडिशा विधानसभा देखई नियमगिरीटा झारखंड रे देखई डंगरिया को ढंगरिया लिखिं मु आज गोटे साधारण द्वितीय सर आइनस्टाइन पायलट हो गले आइनस्टाइन सर पायलट हो गले हाँ न्यूटन ना न्यूटन सॉरी न्यूटन पायलट हो गले पायलट पायलट माने आपण चिंता करंतु एभली जिनिस को से जो तांकर मंत्री अछंती तांकर सचिव अछंती सेमान तो पदा को आसुनांती एई जो गोटे सबुठारो दायित्वहीन महिला जने अछंती एसटीआरटी रो निर्देशिका सी पदा को आसिक बहुत विवृत्ति दौरान माने अति कौन कहले हल्का खामखियाली भाव हल्का भाव किसी नथिंग हैज हैपन हां टिके भूल हो जाइछि आर वर्ष को हबो नै आउ ताको संशोधन करबा पे निर्देश देछि हम बीएलओ सर भूल तो हो जाइछि से भूल रो क्षमा तो कोन हबो हमें जानि नाउ से क्षमा दंड आकार रे पिला माने पाइबे निश्चित भाव रे किंतु भूल को ठीक करबा पई जो मैडम प्रतिक्रिया रखिले जे शिक्षक माने परिवर्तन करिवे एवं पिला माने बड़ पिला माने पढ़िबे एवं जो स्कूल सर शिक्षक नांती जो श्रेणी गृह करेक्शन किए करिवो आज्ञा से प्रश्न शिक्षक काम रे नियोजित कले आज्ञा तांको तो एसआईआर काम रे जनगणना रे सेंसस रे नियोजित कले आ से माने कोड तापर मध्याह्न भोजन से माने कोड करेक्शन करिवे दिस इज रिडिकुलस सुनंतु आ गुटे जिंस कथा होची वर्तमान ए जो तदंत चकमा बसैचंती सरकार एडा सब कोन कहले धुआ बाण एडा होची आईवास एडा किछि हबो नै काना हमर राज्य रे सब बेले बसे कमिशन रिपोर्ट कई देखते नहीं कि कार्यानुष्ठान हुए ना सब बेले अच्छा वर्तमान कमिशन रो कौन आवश्यकता आज की तदंत हम आज्ञा तदंत पर आने दायी किए दायी कोर कमिटी मेंबर दायी बोर्ड ऑफ एडिटर दायी एससीआरटी डायरेक्टर दायी शिक्षा गणशिक्षा सचिव दायी गणशिक्षा मंत्री दायी एम को निलंबन कर दियो तुरंत निलंबन कर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग से विरुद्ध ड्रॉप मोर हूँ प्रतिक्रिया या मु जाइली दीटा इलेक्ट्रोनिक मंच रे भी या कहिथिल तुरंत निलंबन कर तांको हैंग करा जाओ फांसी दिया जाओ अपराध सर गोटे कथा मने पकोर जे आपण जानिथिबे गोटे रूढ़ी कथार अछि आमे पाई दक दक हजेई दक दक बही पाइलु बही रे भूल हैला एवं हजेलु या शिक्षा हजेलु शिक्षक नांती ये भी गोटे बड़ प्रश्न सर मु आपण तो जानिबा को चाहूची वर्ष तमाम गोटे उदाहरण दउची गोटे चाषी वर्ष तमाम से चेष्टा करे किभଳି भाବରେ मो फसल हम केतबळे पानी मड़ेबी केतबळे हुड़ा टेकिबी केतबळे फसल काटिबी एवं केवल अमल करी लोकंग पाखरे पहुँचेबी जेहेतु आम खाद्य कथा समस्तों पे आवश्यक आपण पे आवश्यक ये जो शिक्षा दायित्व जो विभागीय मंत्री कहतु बा विभागीय सचिव कहतु बा डायरेक्टर हूँ ये वर्ष तमाम तो जानते ये वर्षर बही आर वर्ष परिवर्तन हम वास्तव से वर्ष जाक कौन करती सार किसी कौन दायित्व देखिले से करेंगे कौन आज्ञा आप जातीय शिक्षा नीतिर अंश से कौन कर किसी भी करना एनसीआरटी पुळे उतारी बुझिले आज्ञा एनसीआरटी बही पुळे उतारी
ହଁ। ସେ ଉତ୍ତାରିବାଟା ବି ଭଲ କରି କରିଥାନ୍ତେ, ତା ବି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତିକି ଆଙ୍କର ନିଜ ଇଏରୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଏଡିଟୋରିଆଲ ବୋର୍ଡରେ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ସବୁ କୋଉଠିକାର ଅନାମଧେୟ ଆଉ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି କଣ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ହଁ। ଶୁଣିଲି, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ସିଓର ହାଉ ଫାର ଇଟ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ, ଜଣେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଭିଜ୍ଞତା ୟାକୁ ମାପକାଠି ଭାବେ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆସିବ ଇଏ, ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଲାବସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା ସେ ନିୟମଗିରି ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ବି କହିଥାନ୍ତେ, ନ୍ୟୁଟନ ଜଣେ ପାଇଲଟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ଚିନ୍ତା କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କହିଦେବ ପରା, କହୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି 19 ତାରିଖ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଆହ୍ୱାନ ଓ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଗତିବାଦୀରୁ ପଢିଦେବେ, ଇ ପେପରରୁ ବାହାର କରି ପଢିଦେବେ ଟିକେ, ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଲେଖିଛି, ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଲେଖିଛି। ବହୁତ ଫୋନ କଲ୍ ପାଇଲି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆର୍ଟିକଲଟା, ଆପଣ ଏକଦମ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭୀକ, ମୁଁ କାହାକୁ ଡରିବି କାହିଁକି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ କଣ୍ଟ୍ରିର ସିଟିଜନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ଏଲିଟ୍ ସିଟିଜନ। ଆଖି କାନ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଖୋଲା ରଖେ, କଣ କୁଆଡେ ହଉଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖେ। ମୁଁ କାହିଁ କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି? ସତ କଥାଟା ମୁଁ କହେ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି କଥା। ଏଠି ଆପଣ କଣ କରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍, ଏଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଦୋଷୀ ତ ଆପଣ କହିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୋଷ କାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବ, କିଏ ଭୁଲ କରିବ? ଏ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିବେ କୋମଳମତି ପିଲାମାନେ, ଏ ବର୍ଷରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଆସିବ, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇବେ, ବାସ୍ତବରେ ହଇରାଣ କିଏ ହେବ? ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସଚିବ, ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଉ, ତୁରନ୍ତ। ଏ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର କିଛି ଆକ୍ସନ ନଉନାହାନ୍ତି, ଏଟା ଇମିଡିଏଟ ନବା କଥା। ତାଙ୍କୁ ଆଗ ତୁରନ୍ତ ଆଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ବହିଷ୍କାର କରିଦେବେ, ତାପରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ କି ନିଲମ୍ବନ କରି ପ୍ରୋସିଡିଂସ ଡ୍ର କରିବେ ତା ନାଁରେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସେକ୍ରେଟାରୀଟା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବନ କରିବେ। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ ଦଣ୍ଡ ତ ଯିଏ ପାଇବା କଥା, ତଦନ୍ତ ହେବ, ସରକାର କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତୁରା ଏଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମୋ ପୁତୁରା ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଜେଲ୍ ପଠେଇଲେ। ତାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଅନେକ ନେତା ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଜୋରଜାର ମୁଲକ ତାର ଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ଅସ୍ମିତାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ ଏମାନେ, ବାସ୍ତବରେ କେବେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତା ତ ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସାହୁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ, ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ସାର୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସାର୍ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ରାଜ୍ୟର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କରେକ୍ସନ୍ କରି ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ଆଉ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପିଜିରୁ କେଜି ପୁରା ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ, ପିଲା ଶିକ୍ଷାକୁ ପୁରା ଆଗରେ ରଖିବୁ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଆମର ବଡ଼ ନୀତି ହେବ, ଆମେ ମଡେଲ କରିବୁ। ହୁଏତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଥିଲା, ସେ ମଡେଲ ହୁଏତ ସବୁଆଡ଼େ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କେଉଁ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅସ୍ମିତା ନାଁରେ? ଟିକେ ଆପଣଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବି। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଯାଉ ବହୁତ ବଢିଆ ସୁଯୋଗଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଏସବୁ ତ୍ରୁଟି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଲାଣି, ଏହାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ବି ସରିଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆସିଛି, ରୁଚି ଜଟା ଛିଣ୍ଡିଲା ଭଳି ସେ ତ୍ରୁଟି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସରକାର ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଇରିଜର ଆଉ ଗୋଟେ ରବର ଆଉ କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ ର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସରକାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର କଣ କରିବେ, ଯେମିତି ସାର୍ ସରକାର କହୁଥିଲେ, ସାର୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଥିଲି, ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ଏଇ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ଯୋଉ ହେଇଛି ସେ ତ୍ରୁଟିକି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସୁଧାରିବେ। ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ମ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆଣନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଜନା ହେଲା କଣ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି, ଯେମିତି କି ଆମ ବିଧାନସଭା ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ଦେଖେଇଦେବା,
ଯେମିତି କି ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ କୁ ପାଇଲଟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏରିଜର ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏରିଜର ମାରି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଏସବୁ କରାଯାଉ। ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ତ କହିବା ନୁହେଁ, ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ, ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଟା ଆମର ବ୍ୟାକବୋନ ରହୁଛି ଆମର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମର, ଯଦି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡିକରେ ଏତେ ଗୁଡିକ ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ରହିଯିବ, ପିଲାର ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ କୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଭଳି ଭୁଲ ପଢିବ ଏବଂ ଯୋଉ ବାକି କଥା କହିଲେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସୁଧାରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ତ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଆଦୌ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଆଡିସନାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ୱାର୍କଲୋଡ ରହୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ତୁଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକୋଷରୁ ସେତେ ସବୁ ପାଣିରେ ପଡିଛି, ଇଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ, କମିଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ବି ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ 4ଟା ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଟକେଇବାକୁ ଏଥିରେ ଚାହୁଁଛି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଭବାନୀ ବାବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ସେ କଥା ବାସ୍ତବରେ ସତ। ଆପଣ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଥା କହିଲେ ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସରିଛି, ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମକୁ ଯାଉନାହୁଁ, ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସରିଲା ପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସରକାର କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ସରକାର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେନି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏସ୍ଆର୍ଟିର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସି ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହିଲେ ନା, ସଚିବ କହିଲେ ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ମାନୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବହି କେଉଁଠି ଛପା ହେଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବା ବହି କିଏ ଛପେଇଲା, କେତେ କୋଟିରେ ଛପା ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଖାଲି ଦସ୍ତଖତ ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସାର୍, ପାଖାପାଖି 380 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହି, ସେଇ ବହି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଇରେଜର ଦରକାର, ଗୋଟେ ଲିକୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଦରକାର ବା ସେଲୋ ଟେପ୍ ଦରକାର ତା ଦେହରେ ମାରିବା ପାଇଁ, ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ଦରକାର ବା ମାଇକ୍ରୋପର, ଧଳା ମାଇକ୍ରୋପର ମାରି ତାପରେ ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ମାରିବ କିଏ ସାର୍? ସେ ଠିକଟା ବୁଝିଲେ ହୁଏତ ତ ମାରିବେ। ସେ ପାଠରେ ତ 1800 ପାଖାପାଖି ଭୁଲ ଅଛି, ସେ ଭୁଲରେ ବହିରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଥିଲାବେଳେ ଏ କାମ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, ଏବଂ ଯେଉଁ ବୋଝ ଦିଆଗଲା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଡବଲ ବୋଝ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ହୁଏତ କମ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଆପଣ ଏଥିରେ ହାତ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ ନା, ପିଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିବେ। ତ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳାଗଲା, ଇଏ ତ ଟଙ୍କାର କଥା। ଆପଣ କହିଲେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ମୁଁ କହୁଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ସବୁଆଡ଼େ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସବୁଠି ସରକାର, ଗେରୁଆ ସରକାର, ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କାର ବନ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ଟଙ୍କା ହୁଏତ ସୁଝି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ପାଠ, ଯେଉଁ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା, ଏ କଥାକୁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ, ଆଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବ କିଏ, ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଲେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ। ଏହା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ଏବଂ ସଚିବ, ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସନାଲ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡାକି ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଅବଭିୟସଲି 102% ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ କମିଶନ ଏ ଯୋଉ ଲିଗାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଡେଇ ସାରିଲେଣି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ। ଓକେ ଏହାକୁ ଭବାନୀ ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସରକାର ସିନା ଭୁଲ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଆମର କାମ ହେଉଛି ଖାଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା, ସରକାର ଭୁଲ କଲେ, ସରକାର ଭୁଲ ନ ମାନନ୍ତୁ ପଛେ ଭୁଲ ହେଇଛି। ବାସ୍ତବରେ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କି ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, କିଛି ଶିକ୍ଷାବିତ, ଇଏ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ କାମ ନ କରିବେ, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିବେ, ଖାଲି ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା, ତାହେଲେ ଦିନ ପଳେଇବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଇନିସିଏଟିଭ ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେଭେଲରେ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଲାଇଭ ଯୋଡି ହେଇଛି, ମୁଁ ବାଣୀବିହାରରେ ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ ବାଣୀବିହାର ଆକ୍ଟିଭ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ଯେମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଉପର ଲେଭେଲରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଅଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ କଣ ଅଛି। ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁଜ, ଏବେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିମର୍ସ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଛି କି ବହିରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି। ମୁଁ ସ୍ପେସିଆଲି ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଫେୟାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛୁ,
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ କଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ବହିରେ କଣ ଭୁଲ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ତ୍ରୁଟିଟା କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏଇଠି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦିଟା ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେବା ବୁଝିଯିବେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପାଖାପାଖି 1000 ପାଖାପାଖି ରେ ସାର୍ 2000 ପାଖାପାଖି ତ୍ରୁଟି ହବ 1700 1800 2000 ବା କୋଉଠି ଅଛି 2000 ପାଖାପାଖି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ କଣ ହଉଛି କି ଏତେ ଓଭର ଦ ଟାଇମ ରେ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କମିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ନାସ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କାମ ହେଇପାରିବ ଏଇଠି ହେଇପାରିବ ସରକାର ଯଦି ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସରକାର ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭବାନୀ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସରକାର ଭୁଲ କଲେ ଏବଂ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ପିଲା ପାଇବେ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତାପରେ ଶୋକୁ ସାରିବି। 1089 ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ପାଠପଢ଼ା ପଢୁଛନ୍ତି 47,000 ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେଉଁଠି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ 8ଟି କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର। 1900 ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଚାଲୁଛି ଅନେକ କ୍ଲାସ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ 50,000 ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି। ପାଠପଢ଼ା ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଅଣଶିକ୍ଷା କାମର ଭାର। ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ସଂକଟରେ। 1089ଟି ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ 47,000 ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ଟି ଶ୍ରେଣୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରାୟ 1900 ସ୍କୁଲରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି। ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଓ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଥିବାବେଳେ 50,000 ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ 1/3 ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ସଂଘମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା ସହ SIR, BLO, ଜନଗଣନା, ଉଲ୍ଲାସ, TLM, ୟୁଡାଇସ୍ ଭଳି ଅନେକ ଅଣଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହିସାବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଧାର ଓ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର କାମ, ଘରେ ଘରେ ସର୍ଭେ, କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍, ଇକୋ କ୍ଲବ ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କମ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ପୁସ୍ତକ ସଂଶୋଧନ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କିପରି ସମ୍ଭବ ଏହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସହ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର କମାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍। दर्शक बंधु गोटे खबर आपण देखुले पिन पॉइंट रे आमे जो आलोचना करूथुलु जे वास्तव में संशोधन करिवो किए खाईदेले कोटी कोटी करदेले भूल संशोधन करिवो किए शिक्षक माने नाहांती जेतिकी भी शिक्षक अछंती तांकू अणशिक्षक कार्यक्रम रे सरकार लगौचंती केतेबेले मध्याह्न भोजन कथा SIR कथा केतेबेले BLO ड्यूटी दिया जाउची केतेबेले अनेक काम रे रखा जाउची जार हिसाब नाही जेतेबेले जो सरकारी कार्यक्रम आइला प्रथमे शिक्षक को दायित्व दिया जाउची ये होची आम राज्यर शिक्षा एटी आमे केजी रु PG मागणा शिक्षा दबा किंतु कौन पाइबा ना भूल दबा 2000 पाखापाखि शब्द बा कथा भूल रखिबा बहिरे प्रथम रु अष्टम श्रेणी मध्यरे एवं शिक्षक नांती एवं जो भूल करा जाइछि तापे दंड वास्तव रे किए पाइबो सी तो अलगा कथा दंड मिलिबो कि नाही ता तो समय कहबो किंतु आमे आशा करिबा जो पिलांको भविष्यत रही जो अस्मितार कथा रही तांको कथा निजे चिंता करिबा दरकार जो निज कथा निजे वर्तमान चिंता करिबा दरकार ए सरकार रे किभଳି भाबरे सरकार भूल कले एवं भूल परे आउ जनक उपरे दोष लदी देले जे शिक्षक ठीक करिवे किंतु वास्तव रे शिक्षकଙ୍କର अभाव अछि जो शिक्षक 1/3 अभाव अछि वास्तव रे पिला किभଳି भाबरे पाठ पढ़िवे ता देखिबार अछि एवं पिलांको भविष्यत केते आगो को जाउची ता मध्य भाबिबार अछि। दर्शक बंधु पिन मिनिट रे समय हेछि कार्यक्रम एठी रखुछु रहउछु नमस्कार।